त्रिपुरा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रेवती त्रिपुरा ने शुक्रवार को कॉलेज टीला अगरतला में महात्मा गांधी मेमोरियल 12वीं कक्षा स्कूल के स्कूल एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद रेवती त्रिपुरा ने दीप प्रज्वलित कर किया। एनएसएस के अधिकारी चित्रजीत भौमिक ने भी एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर का झंडा फहराया। इस अवसर पर नगर निगम के काउंसलर अंजना दास, स्कूल के हेडमास्टर शांतनु भट्टाचार्य, स्कूल के और अन्य शिक्षक भी उपस्थित थे। एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर की सफलता की कामना करते हुए गांधी स्कूल यूनिट की पहल पर इस शिविर के सभी एनएसएस छात्र समाज की सेवा करके अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, स्कूल के हेडमास्टर ने कहा। और देश और राज्य के एनएसएस यूनिट के माध्यम से रक्तदान शिविर, वस्त्रदान से लेकर हर समाज सेवा का काम किया जाता है, उन्होंने कहा। एनएसएस गांधी यूनिटेर उद्योगे এখানে 7 দিনব্যাপী একটা ক্যাম্প আজকে উদ্বোধন করা হলো। এই 7 দিনব্যাপী আমাদের স্কুলের যারা ছাত্রছাত্রী তারা, আমরা সবাই জানি এটা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের একটা বড় স্কিম বলতে গেলে। পুরো দেশের মধ্যে এনএসএসের ইউনিট আছে এবং আমাদের দেশের জন্য তারা কাজ করে বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক কাজ। তো আমি ডিটেলস আমি ঠিক জানি না এখনও, তবে আমি বরাবর যা দেখেছি অনেক সময় বস্ত্র বিতরণ হয়, তারপরে লিডারশিপ ডেভেলপমেন্টের জন্য বাচ্চাদের যাতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়, এরকম বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সেবামূলক কাজ তারা করে থাকে দেশ এবং সমাজের জন্য। তো এই যে শিবিরটা প্রত্যেক বছরের নয় এবারও শুরু হয়েছে আজকের থেকে, আমি এই শিবিরের সাফল্য কামনা করছি।